tila ka yafa o yafa n'o sabari min filɛ nin ye tege o bɔra dama ko ɲamariya masa yɔrɔ a ko mɔgɔ min ala baramana mɔgɔ min fili bɛrɛbɛrɛ a ko i k'a lɔn ye ko jɛɲɔgɔn fɔ ye tɛna sɔrɔ ale dira mɔgɔ ye tege min b'a ala sara tɛ nin ko bɛrɛbɛrɛ watara ko i bɛna yeli kɛ bɛrɛbɛrɛ i bɛna tuga jurumuntɔw filɛ tumana min na a ko tumana min na n'olu ɲɛ lara jangata kan tumana min na olu bɛ kuma se k'a fɔ bɛrɛbɛrɛ ale maraden ko yala ko sɛgɛ yɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ wa hali min sabelen a ko yala sira dɔw bɛna sɔrɔ bɛrɛbɛrɛ ale maraden ka se ka taa diɲɛ so in kɔnɔna la wa a ko i ti bɛna olu mɔgɔ dɔ fɛ yala olu na to ka jɛn bɛrɛbɛrɛ ale o bɛ to ka kɔsegi ka bɔ ale ma bɛrɛbɛrɛ k'a kɛ olu bɛ se ka tasuma ɲɛ bɛrɛbɛrɛ amina zole ka bɔ ganiyara tege yalo sɔrɔ olu bɛ min filɛ la dɛ ka bɔ kami ko kelen na bɛrɛbɛrɛ k'a f'i ye siranya ko kelen na bɛrɛbɛrɛ a ko mɔgɔ dɔw le bɛ fɔli kɛ cɛ dɔw le ti y'a fɔ mɔgɔ min limaniyara bɛrɛbɛrɛ a ko i k'a lɔn bɔnɛ mɔgɔw jati olu le jamakolo ye olu ye bɔnɛni kɛ o y'o yɛrɛkun bonya bɛrɛbɛrɛ a n'o ka to mɔgɔ kɔni ye jabajɔlen kɔni na a ko cɛ o cɛ e na i k'a lɔn kafiri kɔni olu kɔni bɛ jangata le la mɔkɛ jangata gbɛlɛnba wa ma kɛ na min awliya a ko i k'a lɔn jɛɲɔgɔn foyi tɛna sɔrɔ tege olu mɔgɔninw fɛ olu ye yan sɔrɔ jɛɲɔgɔn min bɛ se ka olu dɛmɛ min tɔ ye la min bɛ kana Alahu Taala ka dɛmɛ na a ko mɔgɔ min Alahu Taala mana se mɔgɔ min ka kora bɛrɛbɛrɛ bama min sabe ele adamaden tɛ se ka sira wɛrɛ sɔrɔ lawo ale tora mɔgɔ ye esajibo a ko adamadenw a bɛɛ lajɛlen jaabili kɛ aw bɛɛ b'a kɛ bama ka jaabili kɛ seli fɔra aw y'aw bama ka seli sun fɔra aw y'aw bama ka sun n'aw selila aw bama ka ja ka bɔ nin se kɛra aw ye aw ka taa heji aw bɛɛ lajɛlen ka bama ka jaabili kɛ aw tigɛ Alahu Taala ka welekanw na aw y'a kɛ ka kɔn a y'a kɛ ka kɔn yanni saya ka se alu ma lomina ko nɛgɛnɛgɛri ma kɛ bɛrɛbɛrɛ a ko nɛgɛnɛgɛri ti filɛ a ko lamara da a ko nɛgɛnɛgɛri ma kɛ bɛrɛbɛrɛ la o sabagatɔ ye min na la k'a fɔ i bɛ se ka nɛgɛnɛgɛri ka kisi ka bɔ Alahu Taala bolo maa min ni malija in a ko kɔsegi yɔrɔ fana ma kɛ alo yaw ma ye ala ye min fɔ yan o n'aw ka saraka bɔ ye kelen n'aw ka saraka bɔ ye kelen hali a ma munumunu yan a ko aw ma adamadenw ma a ko istajibu a ye bama a ye jaabili kɛ lira bikun a y'a tigɛ ala jaabi a ye sariya minnu fɔ a ye a ye bama ka baara kɛ n'a ye y'a faamu min kabulu ka kɔn ani y'a tiya yawmun ka kɔn yanni lon ka na o ma n'o ye saya ka lon ye lon min na y'a faamu no la mara da lon min na nɛgɛnɛgɛri tɛ se ka kɛ k'a fɔ an mana fɛn dɔ di ka nɛgɛnɛgɛri kɛ mina la ye a ka se ka kisi ka bɔ ala yɔrɔ ko lon min na o tɛ se ka kɛ n'o ye saya lon ye k'o ka na o ma wa ma min malija in kɔsegi yɔrɔ fana tɛ yen la komi aw fɛ ka se ka na diɲɛ na yan tugun a ye bangew ma dɛ yaw ma izini wale lon in kɛ o kuma ko istajibu lira bikun a y'a tigɛ Alahu Taala jaabi min kabulu ka kɔn ale lon ɲɛ nka a y'an tɛ ɲuman kɛ a ka kɛ a bɛ seli dɔrɔn a banna n'a sara dɔrɔn a bɛna sigi sisan sa a ye bɔ ni tasa ye ka bɔ ni tasa ye tasa tɛ ele muso fɛ so wa ba a dun ka to ka yala ye kɛ n y'a dɔn ko mɔgɔw ka bɔ ni tasa ye
don an ka taa وما من نكير a ko jurumu tabaga ko ma tana sɔrɔ bɛrɛ bɛrɛ k'a fɔ dɔ bɛna se ka fɛn dɔ taalo ka jurumu na fa in aradu a ko ni mɔgɔw y'o ko yɛlɛma ka ban ile Muhamadu ma bɛrɛ bɛrɛ fama arsalna ne mele jira kele kɛ wajibi ye ka fɔ ile la kɛ kungo tabaga ye alehim ka fɔ ne y'a fɔ ɲɛna ko ka tilen yanni saya kana o bana k'o tɛ sɔn o tuma e kɔni ta dan y'a fɔ le ne mele ci i ka kɛ kɛlɛ ye i ka taa fɔ ko ele nana e tɛ kungo tabaga ye o kunna donc Muhamadu tɛ mɔgɔ si sɔrɔ la taa n'a ye ele ale ka ele ka dan ye ko foyi tɛ ele Muhamadu ma bɛrɛ bɛrɛ ele ale bala ko e ta dan y'a fɔ le n'i y'a fɔ ye n'o ma sɔn a tɛ kɛ k'a fɔ ko fo kungo bɛna layɛlɛ kan parce que o ma sɔn a bɛnna ele tile ma dɛ ko ele bɛna taa o kuma fɔ a tɛ bɛn dɛ foyi tɛ ele ma e ta dan ye laseli le e tɛ kiti tigɛ lahara e da tɛ kiti foyi la lahara Muhamadu ka sɔrɔ don ko kuma ni min y'i jigila o de kan ka taa se lahara i fɔna kɔrɔnan kɔnɔ n'an donna kɔrɔnan kɔnɔ Muhamadu yɛrɛ ko mɔgɔw ma yɔrɔ dɔ la a ko ale Muhamadu yɛrɛ inni la adri ma yufalu bi wala bikum a ko ni Muhamadu t'a dɔn n'an taara se kiyama min bɛ kɛ ne la kuma tɛ aw ma o kuma sɛbɛn bɛ kɔrɔnan na o ne y'i jigila o kan ka taa se yen i fɔna n ko kɔrɔnan haya n'o y'o fana o bɛ Muhamadu ka a ye nkalon de tigɛ o haya in na o t'o haya in fɔ mɔgɔ i bɛ karamɔgɔ ye bɛ wajibi kɛ ka diɲɛ wuli o t'ale yɔrɔ in fɔ a dɔ bɛ kɔrɔnan na n'o tɛ o tɛ dɔn dɛ ko n'olu y'a fɔ Muhamadu ka dɔgɔya lo a dɔ bɛ kɔrɔnan na ye n'ele dun y'a sɛbɛn e dun bɛ kɔrɔnan ko kɔrɔnan nasi fana n'i taara pan o yɔrɔ in kan Muhamadu ka dɔgɔya lo mɛ kɔrɔnan tɛ dafa Muhamadu yɛrɛ tɛ sɔn kɔrɔnan k'i ma ko ye parce que i y'o yɔrɔ bɔ a la ayi a bɛɛ gara a bɛɛ mana Muhamadu n'a ka ele y'a fɔ cogo cogo ala le kumana yɔrɔ in na yan f'i k'o le lɔn mɔgɔw ka kan ka o le lɔn n'i bɛ kumana kuma mun bɛ kɔrɔnan na ele le fɛ Muhamadu ka dɔgɔya ma ne t'a fɔra dɛ ne da le b'a fɔra mais ala le kumana a bɛ ɲɛfɔra aw ye le mais n'an bɔra o la ni ne yɛrɛ sigira sisan ko Muhamadu dɔgɔya o bɛ danna dɛ a bɛ komi sisan i fa ye lɛtiri sɛbɛn k'a di dɔ ma k'a kana d'i ma ale k'i nɛni a kɔnɔ min na lɛtiri d'i ma ale y'i nɛni la hali n'a sɔrɔ e bɛ taa ale kɔnɔ i ma ɲi k'ale bugɔ i ko fo n'i bagara ale ma ale nana ka na lɛtiri le d'i ma wa ale tɛ bugɔ ale tɛ bugɔ dɛ i bɛ na ale bugɔ mun na min bɛ lɛtiri kɔnɔ i b'a kala walima i yɛrɛ sera fana a tigi sera i k'i ta a ɲɛlɔ min na lɛtiri k'a k'a kala a y'a kala min b'a kɔnɔ a b'o le fɔ i ye kɛ ale le y'i nɛni ale min nɛni don donc kuma b'o yɔrɔ la olu bɛ ɲina o yɔrɔ le kɔ ko ni kɔrɔnan nana hali n'ala t'i Muhamadu nɛni ou bien k'a dɔgɔya ka tɛmɛ nin kan n'i bɛ kɔrɔnan fɔra mɔgɔ ye n'i sera yɔrɔ ma i b'a kɛ de a bɛ fɔ le ko ala le b'a kuma na n'an bɔra yɔrɔ in ne yɛrɛ bɛ Muhamadu bonya cogo min na ne k'o dɔn o tɛ wa n'i i b'i fa kɔni bonya o ka bɛn cɛ ma aw ma se commissariat le dɛ n'a sera commissariat o bɛ kan k'e bugɔ dɔw bɛ ka i fa bugɔ a bɛɛ de b'a yɛrɛ ɲini dɔn i tɛ kuma i fa cɛ tugun dɛ an ka yɔrɔ ye commissariat kuma le a tɛ kɛ ne fa cɛ la o karamɔgɔkɛ o ye bugɔrdɛnɛ le tike babara tan bɛ ka ele dɛrɛ u bɛ bugɔra tan bɛ ka baba dɛrɛ tan bɛ munumunu na ko a y'o kili ci joona an ka taa e tɛ kuma e fa cɛ tɛ kuma a tɛ kuma dari hali n'a ko b'a da ye k'ale ka na yan'ale ka dari kan o kana miiri k'ale ye kuma kolon fɔ a tɛ kuma e fa cɛ fana tɛ kuma i y'a ye a ko fa in aradu ko ni Muhamadu n'o y'o kɔ yɛlɛma ka ban e ma fama arsalna kan ne mele Muhamadu fana ci hafizan k'a fɔ k'i ka kɛ wajibiya baga ye alehim o kan ko fo k'a kɛ fanga ne m'i ci o la dɛ n ma ci o la i y'a faamu a ko in alayka o tɛ wala ko foyi tɛ ele kɔni ma ilal balagul fo i k'a lase o ma le dɔrɔn n'o tɛ k'a fɔ ko tɛ sɔn ele bɛ taa ko fo wajibiya o kan ko ne m'i ci o la wa inna bika lanu jati ako twana mena azage nale esa dia adamadi sombra berera dine kan ne ma don idi mena ne ma mi wora la usara yoro adamadi ni ko ne be far ko ni biya na le ne ma ye ako ngani ko jugu ya adamadi soro e bolo ye min bara ni fɛn jugu min sɔrɔ k'i yɛrɛ bolo bara lo sinon ale ala la yini t'o ye
alama o ko to mutu ko fa na ngo juguma fe o fe mutu ko san fe alama mo si dan juguma kama alama ko jugu damgo ka fo ko ni karma sinale dana mi ka so alama o sike hala ko jugu fe na ba so kasara la iyere ka bololo akwa ale alaba adama de so ni nema le adama de me farfon noye ko ngani ko jugu min na tay soro ko iyere ka bolola baralo mo ta ale ka nema le wajibi an ba be ka tanay fa inna al-insana ngai ka lo adamade jati kabo adamade kara kafri ala talama akwa ka lo samara wolo la ka mara kon e berebere le la samara wolo la ka mara ya la tarata e wala tuma ko ka mara bere le la o fana ya la tala le ala tala ko me fele kon ke ya sha de min dia ala tala ye wa yo ala tala me fene de le ma abi fendi mo wale kon ma de ya sha ona la ko abi fendi mo ma ayere fo emule nyolo fo e warlo wa wote do muso bi dima dembi dima kene ya bi dima o jara ala tala ye war ko kuma tora hey abla boy ni kene doya tabul gam doya paka do ngasi kalanya batam ngon ni boram bi ni jutia e de juru pana ya fa ni bora ibina lo abuna de atumuna de ngane ngasole takata na ita ni tara bi ngakendo ni bora kene mai ibina na ma wuri kalanguna ya famu akwa ale arabi fene ke minga diale ale arabi fenke minga diale wa yuhibbu ale arabi fendi mo fanama liman mo ma yasha min diarale no ole wana folo go nyonga sara femi ndile ma ngala le go dima an sigini ya dorma ken tam few menina folo tubu na ya ore ya amba ala fo yina e ka ala soro ole man bunga te warin gawa warin ti labando abe die ko abe be dan die le kono ya te ta roji ya famu donc abitine ako ina san ya e donge akwale ala no donge yuhibu ni na ya fi akwale bi demu ne dimo ma min ka di ale ala taala ya famo ina san abake demu so ye ki ka den bela jen ka muso ma bera bera aya akwale ala taala bi di ga bera bera zokoran abi di jawu bara di bera bera lema abo fana di mo lema ya sha min dera ala taala ye ayo dawe jo walma ba nya mu ka de tene de muso boara do be o dem pieje olubara ha jenja na ma de muso soro de muso ko mi yoro na ma soro ma do dem pie kara muso olu di no ko chenta ba to olura e mu famura akwale arabe dilike mo ma de muso ra kay dem pie ka ay mi denke mo wala be muso kale araba di mo ma minga diaye an fila tugu wura sa bi yoro na sisa ni ya yi de muso be wola kokili do wi o mo karon ga ni te ala ko ale ba di mo min ga dia e be basé wala kan folo ka soro ka ala we ga ni le sina ka kumi ele laboratoire e be fly ndi ama tina wolo ko yi ni be na ala dar ke mo fika ko nga fendo le foye aka la folo ko ele re fangate ko be na ala le da ele be ala dar to do longa te maleka ala be se ka banko ma be so na ne sina ka ko ele kumele araba de nga laboratoire ibaka atu espanya ila wa mra to bo ga do ganya a enti ma fole kwa kana sigara fio ko wuli ballo inshallah e be wuliya wali sira no ko na sira ga ban kwa bana na ko kwa kana joyi ko na sira ga ban kwa kuma bana ngum pai imre nawo imre be mna bo ra imre na bollo fika ira na akon ne yake aka jala be ne ko ni ala daraka mo tamay ajabi ngane taala ide ala be se ka banko ma be so wane ne ka la yini be ala ka so ne o tuma mun antake o meni sinaka inshallah o pa sira nga banko fa kana joro tu fa ka tay daga suno aka ko mi no fa ko mi den je vale fe ka ba ko mi re jone ko je sa awa ko re ka tu sira e jongo ke afona ala so na be ke ibi feme fa ko na ko to akoya kwale ala taala bi denje ala taala le be fenda par adama den wololo so ko min ka diale ala bi dili ka ma ina san
adem muso mauna chama liman ale be dem so di mo ma ya sha min ga dia do be dem so yino lu ma so ale ala be dili ke dinke fana e min ga dia aw yuza wuju naka dia ni garziga ka kene ko le ba nyami on do be garziga buro garziga fana man kene olu be se ga dan kelen droma ne ke ko kili do oh ni garziga ka kene ala ba nyami okay muso kelen ni tara deun to ni ba fo ko muso kini ma bo kono bara kelen ngoro avec ni sira muso fa wono ni minga mi sera den duruma o ba fo e ma bi ko awurna sira muso fa wono de den duru ni le mo mo ne ala bi den kema fa kono muso kema wala le muso kema furle bi ma de wala muso bi duru furle bi ma folo folo ti baye ko do de sira kema ma muso nani o be duru le ba fe mais si ça ni bi den kema fa bi ala kana ji afiti ni ma be muso bi duru furu do era tu wolo do ta da en kelen do no yi u den kelen wolo do o bi de ngai ngere fo ti do nduguni de katuka sekenji bua o ya gbere biye gbere o tuka sekenji bua kan ni 2002 o sekemi do nya ka ka sekenji ni flagge no ko kunu dro do ngol to na wula ko kelen kunu de mu de do na yo sekenji bua o denga ko o va ko ka ko mara ke cimetière do re ta be re fana o dengelen ngol ala fa ko gar sege ni be ke fana mais do re chama mu ra be dengelen ngol dro ko ala ma gar sege o mancha ay re be ba abata fendo yini ro ko do abulu la walma ka flancer do kunu ko fale ka flancer jando ni onje flancer mena chronique ka jolu bieta abuna de nyini ga de sa ta so abu ko biya ga de sa ta so no te ala be mun ka den kilindro kwa ma ati do re soro amancha de olu ka chama be abu miya furle kono yani furu ta se fa labana abata den kilindro so no te e furra dron ale ma boko e bo ko e bo re e bo kono jima yo ebina lo kwala ye da o dengele ma wallahi galonu ika fendo kunu yiri kise do be yiri naturellement ngale yi muso fe ebe muso mu yo bayani fon ferite ni yo yinga muso ga sekre abe soro fe abe yiri kise le naturellement foi tara iya dendam kuni bo sa ekele ke ti dengolo we ni ya yi abu komina fo so aboye te so kise no etiga nguru nyonga abuya de betega nguru nyonga na ya dentan kunu siza adentani na ya kunu sa santan ati dengoro santan ati dengoro nga yo fele wadoka kunu nyena fara banga o ga ise ni de o ba ise nyena lo na ya kunu yirki felo na ya kunu ni yebora muso no ye segide ni bo boloti e bi bayani wusuna do ne sama fe me miliye na ni ya ye bikri wa penta ma bo bolo miliye na o bo dama abo dum ne yo dum ga bazara bana e tuka tuju ngo ka to wa sunsun tendo parce que ju ka sale bo ko ju le ko ka do re na do na ka dima ni ya do e to bi sunsun ne la ikira ba korni kana o yete e bo ye segide ni bo bolo bi yalla tane abe muso kunta o bebe kana sigara tio ni mi muso bara ta fa kwa ka to aga dabla abaka bayani kale ni wusuna ne yirele la parce que sika foi fere na lete ni ka bayado abe sangele ube sa fla ke ka soro ka tike e de bo war so ramile te mi millier na to no tere wa yo wuye ni parce que buna e laban e mi mbo ka son o bu laban ke leer do tri parce que Allah o buna fendo e ko e sika kuma iba ya bo ka ta fere ka sa kuma ibo fi chama fana fle munati bo depuis so mo kata fere wula dan fe bo kata fere yele be mbara kana yele ana jina obi na bora so ma jina ba bu don abu bo wula dan fele kata sa fo so du ngona so ka shako karoge jabar tloto fere ko te ni tuwa do be ni mi fe no ra fe no kala ne e ba kala lo na kana mi ko mo don dole ibna si kaw le in to kala fe mi mbara ni tara min yale place ni na tayi olu chaman be na agbe bayadlo anu wusna daga olu chaman be olu ba fer ni mi yale place ni ka si na tayi abto wusna daga bayad olu ye chaman be sunguru ba korolo kana siga ora olu chaman be sunguru ba korolo na man na fanga soro na man na furu soro o be na ada do fudo rete abana ka chogodi albe ta isigi yoro ni na tayi wusna daga so alekun way kana yete ne muso de non ti fo akoro sigira la façon bien be ado secret façon bien do ma kana sigara fiu
muso subaga wolo de ala le ba nyuma bo bolo doro no te ko yulo de o mun bunu baran ko to do be fara o bu jagbela ta do karamo fe albele ni kon bi fe ni bi fe ni bi fe ni yakete awul balo la ni tuba fe ni ambi seka e bi seka itfa tan lonu faraka abo kuma le jabe de lonu fo so mo be o tinere ya ala lonu manu re na ne be kana ni kete ha muso o mai de kirti do bo fe ne ka le kirti yo fe ka kala o fe bu woro gbema ani woro wule o ba no woro wule ni fere no bu woro gema fana fere ka woro wule fa fangaleta ka woro gema fangaleta ka la kan ka kirti gara ka kara bu ko le kara abana le o ba ke na ko lete fara abana le hanna so ra muso to la san keme ke hanna den kemele wolo kana yere se ni ki ba ni ti woyi ni ki ba ju ke tu wote abake ya ko mina fo vierge lo kuma so rasole ah e bu ko tigi jama e bi du go na yere nge barani ni tu do na cartiera ni ti hal ko ngo no fa ga tan fle e ato bi amazoni na ni ti ko ngo era fo amazoni ngaw na to ba ko so raso farnyalo o galono o ba ko le yere tendro ka dama aba dara walma ba mna bolo abana ale wurunti jamais abtorra so de walma no yake o ke to kele na o kirsi bo ba ke samarara na do na ko mo na la ti kene fe na do na ni yani ke kana wasra atlaro bu kirsi ni ke samara sene ndora ka a david landu gumai ibi sanke o muso kele nai ni bora kene ba informe wuri ni do na bongo na bla ibi sanke ati wuri o nere kon bo kirsi non jati o ko ni ka ya ni ka yi dongo ngono ka to aye for ere dum mere bona kana wuri ni na ratu kana ni bujugeri ni du de bonfu de kana sigara ti bonfu ika fe wo fe yemi ti ka so kono ka koro abo a place la e bi fin bi abo a place la o bonfu de no tege ibi sanke yore nai obe ado ba ti ado yore ba ke pour ka table blanc du mare aba blanc matla ni e somen ni yo teke eta lonka matla blaka ibi sanke na ma korta yo ibi sanke yore nai forte wi nei muso do yo na o do na o kelele ya gai na bora kene ma bi kele ha aka kene na ka o sunguru wara so renyana ka ko ma ala kana yi na sembla ra ka bolo na fe do ali forte clé ba o ka baba ako mu juri go fallo abe singa la ya kele aha e bi muso bele tugu ni ba ko ko lo flani ka so ale no lo ale lolo ha na karamo ke du ko lo sambe ka ko be de ne borata ni ka ya nyogo me kere do kana mu duwi mir tu de wuli bi bonfuye walma ba fe na bora ya kata du go na bonfuye e bi na fe no ye tata bie ni mata fe ndo norno jo yo e ko na fe ndo ko ni tata bie daile ya e donc abiti ni ha mata do ni ah aw yu dawe jo wal mane bolu nyame berbere sokorana kadoka kede unege wa ina san kadoka musoye akona ala tara be blaleke ya aluman na ala tara be mo le bila ake kale de jo fe yete tege ya sha mi dera la o dala e ka bo mi flane de tege ale lori fama ya la o dala ye kale tege bala wa magana akwa manga bere le bajare ati daga adama den far so tini do ye adio kale ma hola ala tala ka kuma ne le ye dani da ela wa hayan ni wayu te ko tike o do ko lu tara ko lu na lai ya fa bala baro sa no yonje fari jibril abla ka kasma e to be sanyi na to yira lura ala ko ya ko ne ala ti jena ye atike ati daga an yu kelle ma ati daga adama den far so tike ala ka kuma ne le dani da ko tike ado ko kwale na ala ko lu baro sa no yonje ama fotewa ko lu ka baro sa no yonje ka tla ka jibril abla ko ko aso ala ira ko meleke ti ye ko ni meleke e pita ala ka lo bu ko na ngono
kuma ta ale alama ngani temi nala e katlaga wuri jibrila tuba ko jibrila blara nya kata sanjin na jogo ira ka mbete o ira ira okay abu kuma na da nyebe mete o blara na ati kedo donga kwa ale ala tala ati daga farso tigi an yu kan lima ho lawo ale alaka o kuma nyoga ya kan farso tigi kwa ale alati da illa wahyan ko foni wahyudo wahyudo o yi kornawe o tawrata o linjili ngalu na u dawara soro ala kuma na ayete farso tigi rate dan dan hijabi ko walima aga ke hijabu wal aw min wara hijabi ko walima aga ke hijabu do ko fe wayu tebe ko hijabu ko fe la o mu o qur'an wayu mananu mo muhammadu no ka hijabu ko na aw be sala ka qur'an fo o wara hijabi le hijabu ko fe wayu be ni wayu bora hijabu ko fe le be do kan nan fo ha ko kuma na le fe mi wa ko ma ale ka ti wayu ko kuma na le min wara hijabi ko le shi ko ida oni shi ko te fangale fe de hijabu do le be ni am ko hijabu fe sabatini o do kuma ni ko e do se ka kuma ale ko fe la parce que ale min fo sabatini no ma wuli bi kuma ale ko fe donc wara hijabi anga ni jogo ne ka korna nyebo antir rasuluye amachi amachi antlela ana ta shirka kala o wara hijabi le tanay aw yursila wal man ala daraka jili ka bara rasulan wal man atlenga te najibila jiti te fayo ale mitlenga ke wayu ye ko walma nama ke wayu ye wayu mun tebena ni makma no olute e makma no olu ko fe no wara hijabi ye ni makma fe gaban ni kuma wara ko mina ko walma ba ke sayyidina jibril le yi har jati no sayyidina jibril men ke jima na tira kana ko ay ngala kuma banke ako ale ba ke ale be cide ne ci o walma ka ke wayu le walma do kuma wayu konnana ni tira kuma wayu konna ko kuma kurale ko mina ke ko ne aw yursila rasulan ko walma ale be cide kurale ci jere cide no alaka cide sayyidina jibril ya fa mu fayu ha kwale bina wayu ke kadima be izin la wa fara bina ko na alaka jene na baka kuma kurai obien be kuma min warai jabi wayu num do kono e be kuma do kono ma an na mun be sere sere to utara ko na yere jibril ma na jirawa ma karo ke ne ma se ga nyesoro karo mo ora de tanai afma akwa be kikana se na jiru la bana bana fe fa bara ya sha min jara ala taala ye e ka bo ala mi flani ye ako porta fa ma ala taala ye ake mo ngiri ke bala wa awhayna na la tara wa yu ka bara nei wa yu ka kadele muhammadu ma Ruan ne ngani kura koni wayo ayu ko fle ganye wal ma ba dabla aw mana muno ne kele mu ko daga la to ga fenga aw sigini betlo na dron ko seni akwa bo joy na bere aw aina anu ko me wayo kero na la tara be ngani kura koni wayo ile kadi ele muhammadu ma ya famu ala yi kangare la muhammadu ay yore flekanya o ko sono na fora ko muhammadu obe jide do nabi sallallahu denye nalmo mo kuma shaya denya mi so rakku mina muhammadu kara ala denye na ngam ko mo lam na lidi wala mi uladi ala bina point yore na ibna akwa ay kuma folo ako ala ti jena e faraso ko tigi do ka kuma ala ka kuma ne faraso ko tigi do yeti e ina kana fo mo ko fo na kara wayuye walima ele be kuma wayu kono walima na be ke kurai kono ko se na jibril le bina foye ako bugari jibril jigrama muslimu jibril jigrama o tikeo ko se na jibril bina foye d'accord mais abana fe vana le foye na ko abe ke ne ale alaka jene vana ala jene ni bugari wiwa ala jene ni muslimu ya o teido d'accord akoy ka lo ale ala taala aliyun hakimun ko ale ala korta no wa be kitike ako comme nyo kan arda ele muhammadu wake zalika ole koso mfana de maso ele muhammadu ka kuma comme hadisa ina fadisa tuko bichuma maso ka kuma ke ako ole koso au hai na nyi kilike ruhan nyin kura do ci ni ama ko arruhu alaka nin kura
ima ko isa ruhullah ko isa kira ala ka nin kura do yawa muhammadu ma ka ala ka nin kura yawa o be ala ka de nya be fo o bolele fe mais do fe dro na fora ko isa ala ka de no lu muso furu ani jukeri ani dotoro so kata la dotoro so e be to ko bolé ordonnance ka to ko joro olu bole miri akoya muhammadu ko nyi chili ke ruhan ne ala yenga nin kura ci ilayka kana do ele muhammadu ra yaba min amrina wa ni mbora ne ala yere ka ordu le la fana ole korna e me korna ne oni kura kele ne dona isara o kala lingili isa ala ka denya soro muhammadu fana kala ala denya ya wa muhammadu sulama be mawludu ke ni haya ne kan nga sulama to wolu tarme mawludu ke de muhammadu wolla lomna sulama nyama sete mo be mawludu ke ni haya ne kan muhammadu seni sambinani ala ko aw hayna ilayka ruhan min amrina ko nyingan nin kura do soro nyaaki ka di ele muhammadu ma min borane ala yere fe donc muhammadu ka bange muhammadu ka mawludu abaka wole ka no ta wolo ni fara sokora wa biyo yo analyse furu ka tay ko kafri baralo nan do yo fana flo e kafri barale awola mo mo bolo salama to no ngolo le ademuli ke olle maka mawludu ka to la rawa ezo yake ko to salama ya kono le wa biyo yo rofle furu ka tay ko kafri ka bar kafri do ka baralo kena mais sulame ka kabru ka baralo mais sulame ka barabe kaye yoro menna obe akone ala taala ni kuraki ilayka kana di ele muhammadu ma min amrina ni mbora ne ka ordu le kono ni ma wula yerema walma jibrila ma ta yerema kana de abora ne ala ka ordu le kono kana do elera ako ma konta no te ni korma min tubele muhammadu rake ako ma konta ani ntu ma ke bere ta de ale ni ntu di fo ile lo mena ma ale geta ma iba fo tadiri ma ale du di fe lo bere ale geta ni korma min tumbira ko tu fo ile kitabu kono men ni kura min kira kana do ira do ima wolo kura wa o ko to no kitabu lon na sema donc muhammadu ala ka dinya so kono muhammadu fana ala ka dini kuma bu fana korale ni kuma fana bu fa bu fo hakilima ne ran toro farabate do bo toro faraga bu ngaw te menenge o ko son korna haya mbi kuma ne fora ni tugo inata ako kwale ala ale baraka ne tugo ko ma konta ele muhammadu to aketa dire ma ele tuti fe na bere ale kitaba mimbe ale ala ka kitabu ko fi tuti foi long ale kono wala le iman limane yere tuntira na bara ko limane tunti mora muno tubara kabriyate limaniya tun tin kormaina ni min sambina ni kera ale ni tu kitabu lo limaniya tun to ni na ni kura min kira kana do ira sa muhammadu sambina ni kura min kira ka do ara no benala ka livru ma ole ya ko muhammadu wuro la kura e o ko ni tara do korna kono iba fle e ni ka do linjini para kono iba fle do kwa out se ka do arjina kono sio na ma wolo ko fla mo site mimi do arjina kono fi ka wolo semfla e bi wolo adama de ya wolo la kase kan na wolo nin sanuna ina na bali fu ya ibalo ima shakira wa ima ke furan ibala barkala walma ga ka afri alama ni yala barkala strata I wolo la nin sanuma na wolo l'esprit saint donc ole wolo ko flana bon na o wolo in forasi daw alu bo wolo in temule o ju garta wolo le ya ma bera ti foko denwa ni wolo la wala ma ke muhammadu denwa o tewa ni wolo la nin sanuma ma ke muhammadu denwa ni ka muhammadu de ma ke ala muhammadu denwa amune be walma ni wolo ni sanma yera ni sanma be boala le fekara do e makala de o rofa na ale ne aw be de foso me mira kelinte ni kibu kuma dro o lam ya lid wala mi ulad ala ko ale ma fen wolo tiano ko fen fana ma ale wolo ale ba wolo le ale ne den ta fa keleno mo do be e re min ba fara de o ma ke de o e wolo la ga yo ele je ma koro yere wolo la ga yo ngum zo le ba wolo e re ma wolo ga yo ngai be kama ma fele de fendo le ya to denya sele mai bo fe ne sabu ne fle sabu ne ya ala ka denya se no fana ma o ko nabi isa na fa ina je dis que vous êtes des dieux et vous êtes des filles de très haut a o be sona nera mi se ta fa ina gwa yere ala e wa ai ala yere ka deune sabu a wolla ni sanu na ala ka ni sanu mana ikala ala de o yoro la donc muhammadu fle ya a wolla ko wa kezalika ole koson au halina ne yu kilike ni se na jibla ci ay wayu ke ruhan ay nin kura do ke wayu ye ilayka kana dima foro ya naka nan ne ka kuma nin kura do le kira ka ke wayu ye kadima note ma kunta ma
ako fen tu tin lonin ke elela al kitaba kitabu konnana wala onni min tubira atmake al iman limananiye limananin tunte ya famu tana e ako walakin ko ida dangani bere jalla ho ni mi nya doira de nyoni ne blaka te bere nora ni mi doira kurayo ni ne kera nora sida kurana ne nora note ni kurama min tubira o ni ti sega kurana supporter ay kurale cikana do suno ale ni ti sega kurana supporter adama de hal ni kera limamu denye hal ni kera maga limamu de ni wolla yani ga baligo ya sikana be tulongera o tewa sidara be tulongera iba ye kwalu fakere be mina ko tane bogolo ko suno ko te ko ele be ta ko do ibe ta de nyi ni atinye bole be se kana obi ye yere be toyi meni sigara kana bo fokku wolo la kura ele do no ta si e bora sikana ka wolo la sigara kana wolo ala kanina no do go le kana me awa be me a foka ta buru fi abe me abikete ni yaba mo do ma gbe ma ko ele muhammadu ke ko ale ala taala yi ja'alna ho oni min fali yo ni ne blaka ke noran ale le mere na sisan tie be yaye oho na de man akoni ala taala be tu mo le kanda be na le noro ye de ya da min dera na ala taala ye sabonga jonu na de de akida le muhammadu koni iba ko la tahadi ni min dona ira de ni min nana efe no e kurna kura yeke o tuma so muhammad tube sambina na ati mo waju ni min dona ara sisa de ako inaka ele muhammad kon la tahadi fo ele ka kandalite akera waju ya kasa komi e nana lori zoro ni nyana man nana do ira sisa o tuma e ka baraka ke fo e ka kandalite ila siratin ebe mo le kanda ka tasrama mo ga sage siramin klino ta sambina kama mo wole ay tambina ke manga o jamayo atika mo wole ati abo ay ko ala ko te ni kura donara lomna wolo la lon ka wolo sambina ni nele tin nalma e ta lon ka ko te wa ha ni tara fenga kono matie kono nari sa fana wolo la lomna ngale fana wolo la santan flale o te wa afara ko ala de santan fla nele tin nalma yo e mu ne famura ni yawara muhammad na ko timir korna dala bosi sampina ni awolla nele di nalma ele be sega lamya lidi miro ora tugune wa ibalo ko sabu dole ato awolla ka ka de no te ele be mimiro awte nalma ya lodo nabi sa wolla santane fla mais ala ko naka fo ya naka wolo ko mariam ko bogotigi mi makelo asona ale alama ko ale bena dindo dama tu lui donneras le nom de Jésus-Christ yabamu nana na pemi nana toko dama no Jésus yoro wora ba fo ko tu lui donneras Emmanuel voilà Matthieu 1:21 kono ko ibina toko dama nana wolo ko ibi toko dama ko Emmanuel katla ka koro fayina ko Emmanuel ko koro ko di ko koro ye ko ala lebe an fe ya o tewa donc ko ale moni do no korna kono kono ibita ye ala lebe an fe ya kena tabu ala ko korna kono ko Mariam ni aya yere tanga ka so ale alama ko ale ala ya kan ni sanun ci ko kana do Mariam na alama na kono ko ale ya kan ni sanun ale meleke ci kana meleke bu kuma na naye ko ale ala kan ni sanun tu meleke ko fe pour ka ka se kallo ale ni sanun ci ka do ara donc Mariam Jésus ka dlani ni kona farsogo nya adama den to ka dlani farsogo le be dlan fara le be manu bla abeke jolu kuruye kana ka sogo kuruye ka soro kana na ke adama den forme ni mu soro kana do ara abu to abuje mais nabi isa ta wololi ala ya kan ni ko ala ya kan ni ko ngado yani farsogo kana ni mo ko makenal may lomina na la ba fora ko ale melken na kana ko dendi la Mariam ma wala kan ni do na sanjoli ay sanjoli ko fe ya no ka kono may ay mi ko fe ngaba santambo ale la kono santanyo depuis lomina fora ko ala na do afa wala kera ala kan ni na kana do amba Mariam fe aka mamne jetbe no Joseph ni do na lig kono ibo kuma sore o Joseph ni konna Dawuda ka so mo do tuno ale Joseph no ni Joseph don ti Yusuf don ti kele ni am Joseph ko Yusuf oni Yusuf don ti kele ye o Joseph ni ko ala lo mba batuno ko afana to bisra ala nya ko me atum bora nabi Dawuda ka so kono de o dole la
ko le ti nabi Jésus bamso ka mamne muso ya Mariam ya sura makona ta folo mais depuis l'homme na fora ko ala ya kan ni san manci Joseph la basara ala nya aka ala sebelo ale bana bana atita mamne muso fe duguni ni tara lik ko ne wa kuma soro atita e duguni londora ala na wele Joseph ablani sunora Joseph aya kunwula mamoye mangam bora sanfe akwa ale ala le bukuma na fe kwa kana sra aka gera mamne muso da kwa ka mamne muso ta ka gera yera pour que ale ala émission me fo mo ya ka se ka dafa sisa ele bo fa mu na alu ba fe do fa ka fa ile sai mo mamne muso ta ba juke ora bi na ko ima pe mamne muso gera yera pour que ne ka mission ka se ka dafa o ke mu ne ase be lig go amadogo yani e bi afora ko yani meleke kana kuma naye ko atun aka fiancé le ti Joseph ye ama ko meleke kuma na so la ka ko yani akanna amu muso ko no ngo mamne muso ba fe ma do re ba ta balandara wala amya ka jongo ke ka tibedo ibide eni dara kula ma ta balandara re wa ko velite kan na to kan ke sida amu to ko mo kala an to ka damar ha do ngalo ba wele ko karmo ke ma amu ta balandara an to do fora karmo ke nuyi na poussière mi wurni ko fa anulo no e balado ni ka poussière foko min tige ni dara dibide na ka poussière wurni anulo tu kana sigara fiyo wa nga don tiga diga to foko mo ma do fo mo be na ni na mo be ci ara kuna abata foko wara tige anulo tu an ko karo ga be do na ya aga ko ngule bo kilo no yika wuti poussière den mo wuri ga na do anulo ati tikete na abini be se bani be gbegbe me mo ga ni be yo bannu adama ni dota kono le billah nan nana se ka mo formu ta to na ala be soro kan ninci kana dora donc ama fa ala binna ora dare tourna o tewa ala be soro kan ninci donc amba mariam takera ala ko depuis mele ke ko ngalo ala ninci ga do yi ka soro par soko mana bolo o ko so ala to ko nani nya no te aya muso te sanchama ay sanchama ga ala na wele ala mele ke blaka wele ka fa kwa ka gera muso kwa kana franka muso mamene muso gera yer la ko sabu wati sera ala ba fa ala mission la idu mutam wala ba fa ka accompli abo ke mule ala dinu mais ani famille aba fora ngede donc na nyo yere fana fle ala le fana ya nyama kwa ka cho donc ati bo ala de nya ina de mumba yere kwa be sera mamene muso ma a gera yere wati mina ni ka furusiri ka fembe ke agene ayera mumba yere kwa be lara muso enfelo mumba yere kwa ala le mana do ale ke ni fana na parce que akuma na ale fana yo kakuma ni bamso mo fana yo ni ko ni haya fo ko Muhammadu ala de o bitara mo yo ko se ko ni Muhammadu ko bunya do ngani ko isa ala ga di ko utara o law ya di fo yo ora ay law ya di tugun nake ala ko ale ni kura ci ga do Muhammadu ra ni be kundole nabi isa fana na wolo ala ko naka to ndi ko meleke to ni ndama ka ko katla ka foy ko wa ko ni yadi e to ndama ko abuna na beda ko fo mo ko na tuka na fo ko ale ala ka denu ko wa ko abuna ka ale ala korto nga de ni be verso be ka ba ko buna fo Emmanuel korokodi ebre kan ko akoro yi ko ala lebe an fe ya akoro le boye ko ala lebe an ga so nyame Emmanuel ko ala ba an fe ya akoro le boye d'accord kono kera to wala mina do abina na jawda ay isa ka mission na tabangwati juma ale fana yana ale fana ka tatla ale fana ka muso min furu nabi isa fana ka muso min furu o fana to ko be tuguni ni do na o fana ko na ibo fana sore aka Marie Magdalene furu pisi ani otubi atoko be fenga kono nyonga ora otubi alaka mission ke o konnana no to luwa fara jomana nabi isa alugo ko muso mandi ay kwa maso muso nuna Marie Magdalene le tibe ko le tiba senko o le tibo kibera ni ka muso de jona be o kibera lo mina kwa fara ko isa be tara atoko be aka mission no yani mission no ngane abetara do ko ko me an la tibe me tara ay muso do fle muso mi ta blasara mimi na to ko kibera ka senko ka to ko bimuni langa diama ka to ko aka fanunko o koro ko dile ngona ya tara muso ni kwa na jigwa maka yini yoro o be kwa na be fan ko la yini yoro ngokundo albara mimi ta bora
nabi isa tato me o yo foko ga muso nyini ko me o kenna na verset ba fo ko me o konna na ko kena ka soro mari mabela to be ko ale nyele tu jon no isa ka ngakoro o ya soro ko isa fana nyetu jon ba ko o korle ko aga atia fiancé atia fiancé ni biya biblu ko ko na o tusom o ko am tuwa fo ngo ko bama kana no siran fe abuna na lo fe membara ka faje ba fe ba muso ba fe o li re ka passer ba do wulimbe mo wa balma ba fe balma ba fe no ale isa yere yana ka fatu ay demu wolo den nani no te dogonu tu ba fe e ken ma muso fura ko ma dana isa kenele ma dogonu be adonu be o me isa yere ale yere ka jolla ale demu wolo den nani abe to ko be fana ay min wolo den nani ngo buka ke ko mena fa ga karamo ko buka fendo ke dro kornan se ka nyefo kornan se ka nyefo na ka te dro ikane fo mo do ga ma nu fara ko le ke ko ni afo ko do ga ma ka sura be o ba yorlo o yere ka passer baw jifu yere o lui documentaire ka nabi isa ka kaburbo ka muso yira ka de munu sara ko ka fe beira abe israelo aklen bine bolo abi sababo documentaire complet jifu nana wuli ka recherche ka yoron lo o ya so yoron kana du ko nay fuddo ya sanga etage balo aka ama so nga fa ya san aya ne ka yoron sa bolo ka so ka etage ni ci ka yoron so wa tarabo serke ni ka o be to ko seben no ka serke fana ka asara san heke mena seben baka aka dem folo ni o fana sara san heke parce yalla lu tu sudum famille ka sudum yoro famille no lu bi yoro ma lo tu yoro do sa ni be tanga famille ka sudum yoro werti doyi ni min do ni den fatura o ba sebaka fale ni ale fatura ni sani de mo de ni o be mo che ni wa be sebe na bi jar ka den ke den nani anaka muso ka serke o lu bi nyon koro anaka den nani nu be ana do ado no munu tube o lu fana ta serke be fandon fa no lu fana ka de no muso o tu ba do te famille o ba so ka ji ko mina fo nga mo do ba ga jomuna kabur bakele no ya so ka ji ko mu kolo ka ta se niveau de rom to ka nga bobo agere o tu ba ka tene famille ale shine ale ba on fe isa ale be matunu folo nabi isa tan no tubitere mais o yife uye munti mo to lu takibu wajulu ke no yo jona ke yin ga sharia kuma do boni do na ora sango nal mo mbole takko ke histoire ka ka kuma lu bala ko kuma fora o ti fe mo wa sharia kuma to lu yedo Israël on tu fara finye de o bora ya fi de aduna jona yinga ambo kuma la kwala kodi no te nunu sebe be ke nu kuma dole o li histoire de nalma do fara o de village an est-ce que on nous est historien angwa mala ko kuma fara moye angwa mi histoire ko la ati histoire kuma na koyi simayo ata ale kuma na fifio ala kodi ni larasa o histoire nun de ebi mo ne so ne lara ko kalande on bi fe londo be bi sigi bi o histoire nun le nyefo kalande o ka yoro bobo ka yira o fana ka histoire no mais oleni ka se ka sharia fo mo e kele no oleni atikele yedo donc on n'est pas historien donc nabi isa ale fana ka ko bora ni zoina mais yana kanna atoko dira kanna ayala ka deya soro tuguma nyole foyina muhammad fana yala ka deya soro tuguma na sharia kono fana fleni donc no ya foyina ko yala chama ba chama ya ni ko nabi isa yala ka de ko ben sete kono ya bo son aw fe mais no tara bon kana man mo ko mo ko lam ya lidu wala ya fara ma chencena fara ko ala ma de ngol chencena ko ko nyengo abu fara mo ko re na tu abu fara o fana kaya akala ka deya soro ni niveau mi wole ni ala ma fe wolo fe male ala wolo mo ko wera ma fe wolo me de mi kefe aw che o yere barata aw de la ga de wolo ga yo me de ta talia wala asorani ele ka che ya bonyele sabo ele war boka do muso na fe be nyina na nugu bi e jakuma tale nyina na nugu bi e jakuma tale fe okay ni ka sanga ba na sanga na wolo e fe Italia di fane donc iba dingen soro do no te ma sa amso njuko e ro mo Afrika sanga de ngoi sanga jigi ya ma pare ka sanga de ni sanga jigi ya ya le sanga jigi ya ya ti ya soro ni bunya dole kuma bo yor le no fe donc Muhammadu fana ala ka den ya soro ni bunya ni nu na nyo na okolo mais nu histoire ye quoi
olu fana ja damana kala mo ko ta kala do ta kala oro olu ta histoire ni drone kala o tigi se mo tubi de ni kubu kuma ne fo ba ke kerele olu ba ke o e ta histoire le kala nunu fe mi fota aw mo tubi yo o histoire le dra ko kaddi a semene be fana akaddi aba chogora me afika mo tubi yo fika fole sharia rasulame kan akete ni dona kan barakete kan barakete kan akete abara ole sharia yi oni mun dona isa londo e ni yere kontani e do a histoire na sama to ka to ka fo abiti ne histoire mbiti ni borata oni mi intéressé ati yalla na fuku ke jama jama le intéressé la ka yisa ali ki bu kuma warta ma ka anya usira sa ali ki bu kuma warta ma ko ti gori ka anya usira parce que ale ba feta mi yaye bon ni be fana kalando le to do be bi histoire do eta fana e ba fle e bi jama min jama e bi nunu jama o ka olu fana ka kala min niveau mena ni te histoire mi saka teme ni niveau nga do butunu de donc ika kan ata kallo ni niveau walma e kana le re histoire nta no de ni teme na ndo do butunu ila ke o jogo ngana ya famu o hangata akwai galo ala tara kasirati gone alade masami jate ma akofe mi kone fe sama wa semi mi zambara wolo la oi masami daye wa ane femba fana fela semi mi duma kolo konana oi masami daye ala akoje oje ta se lo Maria Belajan be ko sege elala yana ko namna Belajan be ko sege elala katala utarama rae me ka ko ma himmi akwar bu flame flani e barabara ala e kalo ala utara ko ne ala mazame oni ke be morade karoge fataje kuti ko hamim ko harrabal mulki bale usaka hamim tafsir di otora fataje kuti himim ko ba bil mulki c'est-à-dire ko bien niyama ko harraba ko bien mo ko be kele rabi al mulki masayale no fe ko tike rabi wa himim tafsir le kerti ko kerabi kwa koroboli ko kef hay ayin sad ka adwara ko hemim ashika hemim ko harabe bil mulki ayin ko atobe ebola sin ko sida buna mo faga ko coronavirus no fa ale ya ka tafsir ke diga ba corona fa je ko dire ayake al sungalo ne kono ay maji mi biento baba nyefo ka nyeki nga sigirela tukafo ne kungo senge na ka bokolo adon jobara ha ni ka fla jobara ha de ko bolo ha a jotara ha ne bolo te awlu on tsaka frifra bolde wa aw bi so aka kide nya mafana akwala e kide ni awuri la ni abanguru kwala e kide na visa alo ko Muhammadu alaka chide labai inere la kana gaye du otuma na galono mantita ore ko so abafa habe akoye mi fleni bere Allahu ikalo ala to ko ni ala matembe oni ke be morade harbu sabanga la yina hemi mun ko ni anaga kalam fe ko ni lo ale bobe hemi nana ni kalanfe min ye de ko anaka kalanfe no e qur'ana yi al mubin ko abangen no donc hemi mi rema do gawra hami ma do gawra de dole yoyu dro ma ko no do ta ara ko ala le ba korlo yama ko hami fleti wal kitabul mubin ko anaka kalanfe no anyo ko c'est-à-dire na wala li to ya min bangen no ka bangen awye donc hami mi de o wala li ne be ta tradika be korna ha yan chamoma hami mi sia kan dolo atu sebena alisini lawul mafuzu ni ya photo sorokaye mu ya lo nabi Musa mo ma se anko no be se ka fendo le yira dro ko Musa photo yini
o ko be feno ira est ce que c'est sûr kale no no mo te du golo sanfe sige be biya ka kaburu ko ro na be Musa jone yale kaburu jone ba ira ka fo kwa sara is na ni mo be na mi sige mo ka sara Musa le do mo do ka isa kaburu yo no bu kuma no ala yɛrɛ o fana fɔ kɔrɔna mais ala kɔni ko ale ko nabi Musa ka na kuru kan kuru min kan ale bɛ to ka wayu d'a ma k'a ka taa ale bɛ taa faga Musa kɔni bɔra ka mɔgɔw cɛ ma a kɔni taara a ma segin tugun a sara a su donna min jɔn ka kaburu yɔrɔ la hali mɔgɔ t'a kuma fɔ a y'a ka mission kɛ mission banna a ni ala bilara ɲɔgɔn a donna ala gasi la yɔrɔ min na ale fana fɛ a filila le nka ala m'a juru to a la k'a ye min kɛ a ma diya ale ye secret tɔ min b'a n'ale cɛ a ka kan ka don dugu in kɔnɔ dugu in bɛ diya ni kan min a ka kalanden tun bɛ Jose k'a k'a fɔ ale ye a ka secret tɔ fɔ ale ye sini a bɛ taa kuru in kan olu bɛ taa ɲɔgɔn kun ale bɛna taa faga a ka secret tɔ fɔ Jose k'a fɔ aw ɲɛna fana wa ale bɛ taa a taara fo bi jɔn ka ye walima an ka su dɔ fili yɔrɔ dɔ a bɔnni ma walima an ka kolokun dɔ ye an ka test ADN kɛra ko nabi Musa kolokun o mɔgɔ tɛ o ale ta kan ka kɛ kabako ye mɔgɔw fɛ kɛ yalo David Goliath o ka Goliath o ka kungolo kordo yoro do ko Goliath kungolo le boye barinya nabi Musa ta mo ma kuru na mo tsika tay fana nala yere ma sara di atikira atara ila nala tara ke nyofe ala do ko ale ni Musa to kuma dane da mo ma Musa ki bari ametu fobi donc o be ka fa le ma ko ma sa ke na kaburu do yenno ko sa kaburu yenno ko ka fami kaburu mais mo ma kaburu min fo ka jon so kara fo nabi Musa keleni o nabi Musa keleni atara kuringa akon bana alors que do be ka tay fana tuma do ra ka da mission ka miye ka sey gana o mo na do fana tara na mana ko lay ba ko ka sara atara i londo ra atara kalo keleni sle tanke ati dumni ka ati jimi su bina ne sle bina ne sum folo dira le ma ko to abo ko korna jigira sungalo la no tanga ne sungalo nte na Musa tara lo muna su bina ne sle bina na abi suna ala ko ale lawul mafuzu jiga diama lawul mafuzu ni ka fa ni yiga mo ta men ni kidin laban men na ni o tay mais lawul mafuzu ni ko diena fe de fe mara wala ka denfla na ma ke kolojan nu yete ka ba sebe ka do abdo donc ati ya ke kolojan nu ne o ko so anana ta ka di mo wara Qur'anan arabiyan ka ke kalam fe mi arabukan suna jigra ni chakando ni kalam fe arabukan ana jigra arabukan na c'est pas même chose. Donc nabi Musa aye akadine nyefo don fana to be ko bla obana kan labana mo sai afana seben ba kan o kolojan nunu donc ni Muhammadu nana nay hamim mi fo o hamim mi femin wolo Jibril bi diga wayu kama katu afa ni yame kef hay ayi swad abini le wolo ni yame ko kef hay ayi swad ko kef hay swad mi fa zikru rahmat rabbika kwa bi ti Allah taala kan nema dole ko fo abda ho Zakariya ho alaka jonche min to be no Zakariya kwa bole ko fo imaye o suratu Maryam donc ibe kolojan no yedi donc ni yafle ko sigur rahmat rabbika abda Zakariya izna da rabbahu ni da an kafiya kwa tenti yati ala wele ko seda ala yesra yere ka wela aduna Zakariya ka histoire ka fo kana do amba atora kono Zakariya mo de ngabe se amba Maryam ka do akono afa adenya be se amba Maryam kana do kono kana do amode nabi Isa kono ko kana bo donc ke fa ya histoire ni awolo la wa ma wolo awolo la donc nunu atu sebeteren no wala kan ngante ko to abu fo ko bal huwa Qur'anun majidun fil lawil mahfuz ko Qur'an min fil kwa be soro lawil mahfuz kono e do saka ta sebeni ye to mun ya si wal Qur'an ya na kalam itna yete ni zara sebene ko ya si soro o ko le ko wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratil mustaqim aba produit ibe ta sebene ko lo jangalo na dole be ala be muradi ngoy be to ka fa foro ya inati ko ka ta fa eti boyera lo mi ti duru karan lo ni e ma se ko so re si ko e to ni be narmo nu ni nu barabaiti e nu ye ko sel daga ya ba mo donc a be tini aha akoy mako ako wal Qur'anil mubin ko na ka kalam fe min bangen no de ena akoy galo ne ala dara ko ni jana ho anu ye Qur'ana ene bela ya ko jana ho ko anaka kalam fe min bangen no
ajigira cogo mina no ye hame mini ko bangen no jogora me ja'alnahu ne le yabla aw fe qur'anan ka ke kalam fe ne ye arabiyan no ta jigira cogo mina lon no bangen no me yabla aw fe ka ke kalam fe ye arabiyan mi arabukanye ante bana sura mina ay sura mo basiza asura ndamne na alama fote ni fana pali yake arabukanye ko na la tiyake sa kan were ye ko arabu tumuna fa ko laula fusilati alayda ko natu suratu fusilati ko arabu tumuna fa ko uluma famu ko tumuna fa ko na hal na la yaji siakan werani ko nati yake arabu kan fana ka dolu ma donga ala to be baraka fulay ko sa letle na ka ji arabu kana letle na ka ke arabu kanye ko suno na letle yato muhammad ya kala wal ma ciden do na kala mo ko siakan werra ko arabu tumuna fa ko uluma famu donc ko nanke arabu kanye o ti arabu kan liban yayi de aboka itoro gole yale kuma fo roina korna ye ma dogo ko na letle yake siakan werre ko arabu dulu fara fe ko to ba ko uluma famu ko wa o tubina ta fo ko hal na so ala ya ke siaga wala ko nati ya ke arabu kan fana ka dolu wa pour ko lu ka famu barat ndiga flaye to na ka arabu kan to be bina so arami ga ala ya ko yimenta no ta ne qur'an jigira arabu kan kelen tere akoy ma ya ko he min mi flet wal kitabil mubin fa na ka kitabula na ka kalan no kitabulo min bangen no donc ko inna itala ne jati ja'alna ho anu yablalu fe qur'anan ka ke kala arabiyan aya bla fe ka kala fe mi arabukai aha am se ga fasi dawo ngo alu mun signi plate ya ala e qur'an bla aw ka ka qur'anan ka ke kala fe ye jula kanye parce que aw ta arabukan ndo ne ta fora yewa aw le be se ga fo ala bna fo le pale abla aw fe ka qur'anan ba maria pale yake ba manakai arabukai o tewa donc abi tene mais est-ce que an ya ye ole lawa ne ya ye arabu kan lawo est-ce que ne se ka fa isa ko korna jigira ma jura kana wa do ya le sebe sa arabu kan sebe oh tano ya la ye dan velo tigi mashila la le maila la le o be je la le ala le gabo o be je ala le gabo ah o ka kala da me tano ya la ye dan velo tigi ne makare la le maila la le ko ala akete oh no al-fatiha kana ba amin ne ko da ala akete le ni da ala le mo ya ba kala te ko no ne olu fana be me ala ya jigi ala ya la be sia kamina abi be min fana na aya ka oye aw ma taw ka sanje dugun aw be se ka nyefa mo ya ka kana na aw se abi bara mi ka na be selimi ke aw se ko ta ka ke sia kan gore obukto arabu kan to na ala ba fa ka sia kan gore abina na yi abina na yi abana ana chugo mina atunda na chugo na Musa fe be ya yo ya to chugo la ala na ordu di ni male ko ka ke arabu kan donc ne ordre diralema ni ma nyako ibi se ga ta kala jigira kamina wal ma ba kala ordre dirama ka ka arabu et se ga ta kan wore dora parce que na ulu le ga ebi se ga mi do ala to mo yo atuma le jani yo aya dimina abu to le ta ebi se ga te fe do ni ya mo ta lo na ba nyefo ye e ka kana o se ka fa mu jona nga afarda na bara munun bike ana kalanto nunu o se ka kala to na to sira ni ba kan na ka dugo nyina ra se ka kala ka kana ni bi sella kala batu at se ka kala ka kana mi fa ko nan kala na ko nan jigi ka dugo soro ati kala sia kan werra ni ko no te dia kala sia kan werra bi se ka kala ga jigi ngal ti dugo soro ra foi dara foi dara dugo ti soro ra foi dara ajigra mina ayake ko ka arabu kam ye ba kala ora ala ole biara la wa bi dugo sora no de bi se ka kala ita kana foka ta ban pe a harfu num be ko lo ye me dugo tara e bi yon zon diale dugo tara no ta anto be se ka sigite sila ka ko nambe durusi an kuna ka tuka fo ya ala kuti ande hayan fo me munama hayan fo ka toroka fo ko le dangane no te ni ma hayan fo sila ka tuka fo ko ala kuti ala ko do na he ke ala kuti aya la ya bu kuma na yiwa fanga karane ka korfo ay no te ibi signi kalando ibala ni mi fo e ko ala kote otini so o billahi rafana nga danganya ka soro sini o ka se ka fo ani ke o ko so iba kala na soro iba kala arabu kan na ka korfo e o ye ita kan jora o ko so ala ko e mako
akwali yake qur'ana ye arabiyan ali yake kalanfen ye arabiyan mi arabukan ye la alla ko bedete alu adama de ko ni ta akelo ako bedete alu arabu ko ni ta akelo yayi o yera asbata ko ahlul makkah ko magan kawle ko madina kawni dara o tikira so mo yo maga o ya sigi yoro men medine le kira ko ma de ko magan kawlo kwale ko maga arabu anni o arabu kele jamana kele da ngo arabu lo me wayi mi jigra lo ra ka so rabu maga olu ya da droma na kera o droma non ko nan tika am fana ma wajibe de e ko na ya be ta ta ba jula kan dengel dara par bar to tara amul ben sigi ben be atika antai to ko so akwale yake arabu kan ye qur'anan arabe ka ke ya famu wala e ka ke kalanfe mi arabu kan ye oho saratigi yɛrɛ ko yante ko bilogatil arabiya akera ni laseli arabukan de ya faamu a ko n'o kɛra la'allakum peut-être aw ta'akiluna aw arabu n'a kɛra aw ka kan peut-être aw bɛna hakili sɔrɔ dɔɔni donc arabu ka ɲumanya yɔrɔ fana ti yan ɔhɔ a ina ko ni min filɛ nin ye bɛrɛbɛrɛ wa innahu akoy galo ni min filɛ nin ye bɛrɛbɛrɛ o mɛlɛkɛta akwal a tɔ ɲɛfɔlen fi sɔrɔ kuranna kitabu bamuso de kɔnɔna na ladayina a ko i ma ko innahu y'a faamu o min filɛ ten arabukan min filɛ nin ye ko peut-être aw bɛna hakili sɔrɔ a banna n'aw ye hakili sɔrɔ aw bɛ baara kɛ o la wa innahu a ko min filɛ nin ye ten kuranna min filɛ nin ye ten dɛ korna min filɛ nin n'a kɛra aw fɛ arabukan ye kɛ a ko fi o mɛl kitabu bɛɛ bamuso bɛ yen korna bɔra o le kɔnɔ aw k'o faamu nɔ kitabu bamuso bɛ yen ko korna bɔra o le kɔnɔ mɛ o bamuso bɛ min ladayina o bɛ ne ala le fɛ a m'a fɔ a y'o di mɔgɔ ma donc min bɛ se ka korna warawara f'a bɛ kɛ korna bamuso ale bɛ korna warawara o b'a la fɛ o ma di mɔgɔ ma fɔlɔ min bɛ kɛ ka linjili warawara o b'a la fɛ o ma di mɔgɔ ma mɛ korna n'a bamusoya bɛɛ a bamuso minnu n'an b'o ye diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ o ye tawurata ni linjili parce que a fɔra ko korna bɔra olu la mɛ olu bamuso b'ale fɛ yen a b'a warawara ni mun ye ni kafiriya tɛ i y'a faamu ɔhɔn la aleya a ko yalo ta na kɔrɔta kɛ bɛrɛbɛrɛ hakimon kiritigɛbaga ala a ko yalo anu ka minɛni kɛ wa anu ka kuranna minɛ wa ane kɔ ka bɔ alo ma wa ayi a fa na de bɔ yala anu ka minɛni kɛ wa a sigira anu ka kofɔli dɔ minɛ wa ane kɔ ka bɔ alo ma wa bɛrɛbɛrɛ ta fɔ ka kɛ magafɛn ye titigi n'a sɔrɔla alo kan kɛra kan alo kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ fɛ serifu mɔgɔw y'a faamu n'i y'a mɛn mun sirifina ko serifu mɔgɔw kɛnikɛlaw ok a ko wakam a ko jojolu a ka ca bɛrɛbɛrɛ anu le ye jelikɛ titigi ka bɔ nabi ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛ na feere awale kabini fɔlɔ-fɔlɔ k'a ta depuis an fa Adamu na ne ala le ye jili kɛ y'a faamu a ko yalo ne ala tala ka misaliya gosi aw ye wa ne ala ka kofɔli fɛnw na wa nka ne ala tala ka zikiriw la anu kun ka bɔ aw kan sauf hani min bɛ se ka kɛ minɛfɛn ye n'o tɛ ala bɛ se ka na n'a ye a tɛ kɛ kitabu ye o mɛ n'a kɛra ko ale y'a misaliya bɔ ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka minɛ ka kɛ kitabu ye aw bɛ se ka maga min na y'a faamu a ko an kuntum pour que aw ka na ban ka kɛlɛ k'aw ma nin musirifina kɔrɔna misaliya dira ma ka tila k'a kɛ aw bɛ se ka min minɛ k'a magara k'a kala pour que aw ka nata kɛ mɔgɔ le mun kɛra tiɲɛnikɛla ye n'o tɛ a tun bɛ bila ten dɔrɔn k'a fɔ aw ye a bɛ to dɔw hakili la o bɛ to k'a fɔ aw ye mɛ i tun tɛna liburu jiginni y'a kama k'ale y'a kɛlɛ pour que aw kana kɛ tiɲɛnikɛbaga ye a ko wa kɛm aw ka sigi n'a ye ko joli don a ka ca arisali na ne ala ye kili kɛ min nabi yin ka bɔ n ka nabi ɲumanw na donc aw ka kɛlɛta tɛ nabi ɲuman kɔrɔmaw ye ne ye nabi ɲuman caman de ci fil awwalina kabini fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔw la kabini fɔlɔ-fɔlɔ kabini depuis nuhu k'ale ala le y'a ka nabi ɲumanw ci a ko wa ma yaatihim a ko nani ma kɛ olu ma bɛrɛbɛrɛ nabi ye a si ka
nabi nyuma mana mat masi bere bere ilake ina tro man langolo ndo koni ya je ta je olu bi tuwa lobo leke na yede akoni ala odara yi ala gilike bere bere فأهلكنا نالو ترى يا رجل كبر بر أشد نمو جمالك منو كبولو كننا باتشا مني كمدو يبر بر ومادا ولوتو سبتني نو بر بر ما سالة وله ميزاليا فلو فلو كان أكوني manzuni kadri unyini nga bere man ko nyini nga ko jono titege kala kadama ni unyini nga ko jono sanfara wala ulada ko jono duma ko do bere ono ko kadri abe obera jene mina ko nyena nunu damba ko ni de ale ko ni gri afamaye ale kadri na kadri abe ko ni ya nyini ko jono sanfara duma ko la pa na ko kala ka hunna nunu damba ko ni ala azizu a ole masagriman dai ata doni alaji masami jadi masami duma ko bela ka ayabla alu adama de onye me ka duma ko yere ka ya ayir wa bere ka bla le ke so bona ala dara le isra baba ubo alu adama de onye ye duma ko len ko nana la lo de tege ta do la ona se ka du wora so awna se kanda soro kata du wora lora la ilaha illa la ilaha illa la ilaha la Anemu ay ba foka nyego mamere kwa anemu sigarowa aya ka bota ulta antu ko amna min wan min para ngamba di ta mo di mani onde ti no ti ga do di des mo do dia la paremba nan abindru kadinya ya ya barra ah